Musidɓe wonɓe darde Paykul Sare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nanda eɗeya payle aray miɗo salmina on ka commune de Ratoma Prési Conakry commune barkinaɗo commune ara wana commune birdi musidɓe o vidéo mo mi watta ɗo ko vidéo mo mi wayli waɗude sabu na buyno dilan woli kono min mo naati ka sirfasi a feta a hangaka a yara bere mi wallete hayya hakkundange Allah mi walla e on tigi hawya hande kadi yafugol ala hande kadi jeejowo fiyo sano dilango mi nanay kodi min mi yannatanene goɗɗo ko mi haalante an won ɗon haalude tawa kadi a yeddata tawa kadi c'est clair ɗon andi si nenira jibinta ko yo ngal hirse awa bobo kanere ko nenira wangal joreta ko yo hirse mi jonne mo do ande detaiji kanko tigi so jenti ke ditaw di frappa mo mi ala no ko yare no la mi nani da victimizo mi ngaccio ala ko victimizo to da je m'en fous min da victimizo ara da kirdala min ko min bebinta on vrai mi wona e Afrique gam bebina on vrai tawa kay no so fini jama o yimi min ni on si chula nati nyemete yaltay Conakry Prési a lambanji mi yewti jama min kala yiɗo fatu ñeelo e nder Conakry mi jonnay mo 20 millions est ce que waɗi 24 heures résultat yaltade min stratégie jandin ko ɗo wawano kaka hoore wawɗo kaka hoore Conakry hari fo ɗaɓɓitimo aronki ka hari Conakry ɗo ɗaɓɓitimo aronki min ganda on to woni min ganda on to natiri mi jooɗi lambanji ka station temi mi waɗi vidéo ango min e nder Conakry ɗo kala yiɗo fatu ñeelo no mari 20 millions francs guinéen waɗi 24 heures ɗo humpitaki on andi on to woniri ɓe wonɓe Amérique miɗo iwro on miɗo lando siɗon e jam iɗon andi ko sati kon ko ɗum andirto jama Paykul Sare kanko hunduko makko kon c'est original na birdi ɗo mi jooɗi Conakry ɗo jama mi accata on andi onon suuban accanɗo on yewtomo kala mo accanɗo on naade kollunge gite makko min mi accatade min si tawi ɗon mari ko bona walla ɗon mari teddungal ngal piitotako min accuwan ala min kala natude ka surface an ko tolérance zéro hande kadi mi yaftako mi pardonnata tolérance zéro min musa feta hanga ka naati e programme jandi mi ñawlakima mi joganakima ɓeno jalousimmi hiɓe monanimi komi darete kon par ce que komi star depuis mi yalti ɓe ala e jam mafia on fof pacci ka Facebook ɗo arna kon acci komin ɓe hulata komi woni ben maɓɓe ok atutan yawde fi affaire fatiñe loyon noddanelan ɗo Jene Kaba e Alpha Condé ɗum ko honno wiyete ko Amadou Simba e Bobo Kanɗo mo makko ɗum no wawa couple Alpha Condé e Jene Kaba ko yimɓe kataɓe ko dictateur ɓe ko ma limosen ɓe ɗon andi ko couple Jene Kaba Alpha Condé duuɓi 10 hiɗen andi ɓe jombidiri ɓiɗɗo ala ɓe depuis ɗon ɓe yiɓe sooka koko porte dampiyaronki o henditi ɗon andi ɗon si tawi ko couple Jene Kaba Alpha Condé ko ma laaɓodirin laɓɓina nden jama on par ce que ɗo andi ɓe ko dictateur ɓe non ko couple Jene Kaba e Alpha Condé sansi ala na birdi hande mi kendayo awa ko ɗum minninotta on fijira ko couple Jene Kaba e Alpha Condé on yi to ɓiɗɗo on yi to rien sansi zéro ko couple Jene Kaba e Alpha Condé ko yimɓe lorray vous comprenez on couple ɗon ko yiɗon kon ɗon ko birdi ñande wo ko soju kon pas de sens ok mi haalana ɗo noon kanko Bobo Kanaro o wujjay mi wolanamo kadi ko wujji mamum avec des preuves mettez les kere partagé comme ɓeynata Paykul Sare si mi naati mi addora e piiji ɗi o wujjay ko hande ara tawi on arrête mi on andala woni mi arrêtata min son fala on jeejay ɗo acce taw mi woɗɗintinna commentaire ji mon ɗi hara mi yiyata nde ɗon commenta andi ndeɗa commenta min mi yiyata déjà mi waɗi ɗum à côté mi accaka min ndeɗa yiya min mi jaɓata arrête to mi yiɗa arrête wonkiyanki jaɓ min mo ɗaɓɓitilan arrête ala min arrête est ce que ono andalanta on yiyanta o et puis si miɗo yejjita ko mbiwɗa ɗo min arrête min kala ukkiɗo yan ko yontigi retiro ha ya net ok musidɓe et puis hande noon mi gengay mo hande kanko tigi kisa yo ɓe taage
mi jonna ma taw libanejo mo wonduno ɗa on ɗandi konto kayo ngolu mettele kere partagé kanko bobo kanu o kelodire libanejo mamu fami makko noddila Mohamed Raf winduno ta fijira min sanate sifa sango mi honkete tawata hay goto wata kadi yeddude so wi hum o détesti kadi o nago ngam yaltina prévidi fami libane o mamu karafu ka cinéma anda mi yayi mamu ko min jogiti piji din ko mi wawma dimbudi ko mi wata o birdi mo marsta fami Rafo libanejo mo wujjuɗa mbuɗi o he a yadday yaddu mi adda détail ji ɗin ɗo yeccitana jama o détail ji laaɓuɗi o fami ɗon o wujji ɓe mbuɗo o jokkodira inteɗo Mohamed Raf wonnoɓe ka cinéma mamu o wujji libanejo ha libanejo on dogi o wujji mo mbuɗi vrai o wujji kaalisi on libanejo o dogiri ɗum o yaar leyɗe porto o wujji libanejo ha libanejo on desiyasi o dogi ɓe fermi cinéma o mamu fo no andi komi wolta kon ɗo na ɗaɓɓitilan a fetta hanga ka yara beere minnima ya tertola duuɓi ɗiɗi ɗon jokkilan miɗo fanki document maji ɗimi jogiti ɗo ɗi he mamu ngare ay nafiya yedda mi wima min siɗa feeti walla ɗa sikki ɗa wawi haala min na ko ɓe wolata kon min yendidiro ala ko détail on fami wiyeteɗo Raf ko libaneɓe wonnoɓe mamu e nder ɗum ɗon kanko Bobo Labaɗo wari o keli Bobo Kando ko ɗum ɓe jambirimo Bobo Labaɗo Bobo Kando wari o keli yomɓe wondi mamum ɗon ɓe aldago e ɓiɗɗo o wujji libanejo on mbuuɗi ha o wujji libanejo ha libanejo on perdi o dogi o yalti mamum o hoti liban on a les détails on a des preuves famille makko Mohamed Raf famille makko mamum ɗon ɓe noddilan ɓe jondilan détail ji e photo ji laaɓuɗi poste ɗum ɗon ko premier acte koko la poste so wi ko fenade walla ko ni preuve yaltay go ni ngalala ko ɗum minni sago hara miɗo kay studio an mi joɗɗinare no labba penale ala e programme o pay ko sare kanko birdi ala mi ala non so ukki kala min mi saɗɗita min yennidiro ala min mono faala jotto bonnayla nginde hay woɓɓe wolete ha ɓe yoodo par ce que ɗa ɓuri ɓe original pay ko sare dans ce cas la connexion de la Guinée triple ayo yommo golli mo hetti o holli o suudu ko golli ɗo kon ɗum noon tintaw ko premier acte woni komi holli o ɗum noon feƴƴi o yehi o kelodiri e porto Europe ton ɗo yiya ɗo mo mari ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɗɗo kala baba feere woko julɗo ka ɓiɗɗo kala baba feere ɗum ɗon kadi on yii jarami ɗo haala trop ɗum ɗon ɗon andi kanko ɗon e o feetuɗo ɗo yarowo beere mo adna fo andi yennuɗo e Allah mi yiɗan natugole ɗin détail ji e nder Gambi leydi Gambia adna fo yi pullo Fuuta ngalɗi gonga ko pay ko sare woni yewtude ha hande musidɓe on yi ka dewgal teŋira hakkunde Tuuba hande o yi dewgal ngal teŋon ko waɗira ko hakkunde Tuuba on ene foɗe gandi ko noon piiji ɗin yaari mettala mi yiɗano haalugol jonnamo valeur par ce que wala yimɓe on famine teŋe maɓɓe on ko hakkunde Tuuba man ko kamɓe woli na min haali foppuno andi yaade chose qui est claire dans ce cas ko neni rawal ngal jibinta kadi fewɗo ɗum noon woni danger ɗum ko stress ko ɗum feetini o wiyeteɗo Firawna sa wondi e debbo duuɓi ɗiɗi fus feetina Alpha Condé ɓuri ɗum min goy ko preuve couple on no wiyete joni ko Jene Kaba e Alpha Condé ɓiɗɗo ala sa wondi e debbo e nder galle tawi o heɓata ɓiɗɗo hakku imagine sur toi jombidira e honkuɗo jiidi on naadama e suudu yarnama beere naadama e tana c'est grave min no ton accu ono wandala woni min en tant que ɓe jokkimi mi peñanaɓe fuɗɗora modi so ɗum tippora ley bakka ɗum ay siko hitande mi accata sa faala jeeja yaron ka sa faala siɗa faalata jeeji mi acca si mi acci yo Allah pasan min mi accata si mi acci ka min ko jeejo ton ko ɗum natta yangoy mono faalata yangito si mi acci e yaɗo ay siko disa min mo déclenche guerre hakkude amen ko santa lannata eyo min kala yiɗuɗo pardon mi yarlanakima pardon ɓe feetu jama o ɓe wolananoka komɓe woni min si miɗo accata laccan kala ngal ɓe rewri ɓe tawi ko min ɓuuri ɓe feetude il faut kono a kiri ga connexion on ɗon andi mo woni lante hiɗon kirɗigoy min mi acca
La ilaha illallah Muhammadur. Jama acce don tagoto natu. Jode ndaron ka weli yomo min si mi do accata lacca. Min mo feta hangaka. Min mi do jokki hajwan programme dia live wan. Do yabi do wala indebe ko kambe jey CIFD ko be mabbe sinti dum. Mo nati e der programme ji simi do accata lacca mi accata. Simi acci don kirdi ko mi accata. E der dun non o yayde de portato. Koko porta lupi yaronki. O makiro yote do firawna hendi. Laifu bulaw. Ay kay danjonji yari bere andi sa yara bere ara andan to mondom feundi. Odum pour le foot nous doit école éveillé. Doit avoir le monde moderne. Le monde moderne. Ando imo ko sula. Nyande kala ida mo imo suli. Imo suli mo huppi kwa. Ti comprends ko dum jabata ko o video ando feti naibe. Tu vois, ils n'ont pas, les sujets sont pas mentaux, sont pas mati. Hein, au bobo kanu, neni rawangal jibinta. Jibinta aduna, hakata bido. Dono duna jetta, dona da ender sudu. Aduna kani kokomo. Andi ko benata kongefuta. Netlo muku yeke kwa, c'est-à-dire junu. Aha, en popular ko junu dunginete. Netlo junu jo muku yeke, c'est-à-dire awana imen, c'est-à-dire afeta adika ko do woni junu jokwa donc comme Amadou Simba to netto junu donc junu no hulbini ha sa woni netto junu jo ado wete quoi c'est-à-dire abundi da ko na yata c'est-à-dire ko yimbe be ngolata ma ko yata dum ko junu comment quoi wobbe ya dum timide en bon français timide comme il a sofida hayala ko gel hayde no hala no fala wadde gere ko da ko di timide wi mo reva mo ya si vi ari Sénégal, what I do, no kill the laka, but I tell you, ko timid, connect a life ujo. No, you're me a coyensi kwampe. You're me a woni plan serré. Dans ce sens, je vous dis, ko timid, ko komo. Andino, karakayi a komo, atawa ino yurmi. Komo ko jufulum. Hey, arrête taki. Mindo mireki lala kambe rekil tamaintu ko wuji ko libanejo mi adde do e fami mabbe on wona direct ara sudaki adna fona ndiko junu mo yari ha yenni Allah yenni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ko junu jo on dinan hulli minimo on ko junu naturel dundo no holli ne don mentalement dans la psychologie ko fetu do hakilala. Vous comprenez que Junu non, on andi Junu embewa no nandi ta jiku. Junu embewa. Mbewa sa figiri baba jakete linte de min ko mi wawata be wadde à côté. Min be yaylam beter tolam. Be be nata e surface am penya na be vrai. Mi yaltina kadi ko be anduno be anda e nder mabbe. Alors je vous donne une petite histoire. Entre Jane Kaba et Alpha Condé, ko bendi do woddo Amadou Simba o e pobo kando ko kularu kularu wengadu ko comprenez dans ce cas sergine ser compatriote ko honku do jidi c'est-à-dire femme occasion Allah ta okkindir do ngesuka no yurmi si gorko jombi si gawo haray a hebi sonja aduna o iwi Europe fita o perda Amadou Simba wari o geri mo Gambi wadi mo marabu feti ni udano o feti ni monini mo hakki mo Gambi tawe biniri ay oya memmi no to gidamo o andi dabi ko giri Gambi ayali joni ko Amadou Simba o dungo wala andi ko juudu no yurmi ha o yande goddo no yiwa Europe ara Gambi vacances yande o yidum j'avais une fois vu goddo no yiwa Europe ara Gambi vacances ara ko pullo futa medi yide. Ori o geri mo dongo hui mo ko wote ko medu na detaja c'est pas mon problème je l'explique un peu seulement. O geri mo Gambi don me ngandi ko fetti ko ngadda no andi kadi et les vraies personnes connaissent. Ori o geri don hudado. O geri mo donga andi to Amadou Simba no kata sa jombi kadi katado. Ndawe ida kata. Ayi mi haron ki anda concert ay bani. Hay concert. Konde wotere mi andi o bi concert donc ko allemand tawi ko occasion kadi o hebi don concert depuis dum habata ça c'est dalio na ma bonay déjà boni a jokki wa yenni Allah ono gerde makadi der to ngalen terera yi ay vérité kadi ka fetu do alaki
naka culture jeeɗa naka ibulisa hay nokku ala kukkiɗa ka Facebook kadi a wona populaire o yiɗa ka yimɓe ɓe yiɗa o ko yimɓe kataɓe ɗo waywa Alpha Condé jene kaba ko couple mo ala sens miijiteɗama no hulɓini waɗo ngal paygal hande simi jombani on ɗoji o e nder lebbi tattere o heeɓi résultat hakkunde Allah hay ɗiɗo fulɓe momi darata mi jala on hay on no mari ɓiɗɗo hande ñande o yalti o tawa caractére on no nder ton o nanon mi anda siko pede ay ko ɓenta kon gori jiguen en bon français ɓiɓɓe makko ɓe marɓe ɓen fof ko violaɓe ɗo Dakar ɗo miɗo andi miɗo somi ari Dakar welay jama no yurmi ha ko darata tawa ɓiɗɗo o ko o gorko yo yaltini ɓiɗɗo makko yo yaltini oyna wala hino ɓiɗɗo an on ɗo no gasara hay kumɓe pikino pistolet ko wara ko gollata c'est pas original min ngal paygal simi hendike masika yummira simi regilima e ala a tawa e bembe nara faya original na birdi ko ɗum payle ɗen ko différent ko ɗum e gorko komo no yurmi gorko komo hino yurmi komo jalana ñiri latu donc on yummirawo ɗon komo porto gerdi on ko yummirawo ngoy yummirawo no wonno yide ɗum ko fanɗi on no haylo day 60 ans kani noon hay fonde ten jettata min mi yennata hay goto kala yennuɗo lan nene ɗa mari nene kala tawɗo ko nene a mari ko yenna bon sens moi je m'en fous min sa yenni la ça ne me touche pas ni froid ni auger rien absolument je n'insulte personne la andi yettaɓe konde yennata nene goɗɗo c'est peut-être c'est un peu mal intentionné qui a pris un compte au nom d'un condé pour salir l'air non min ça ne me dérange pas min en tant que ko faux compte woni la yennude ça ne me dérange pas parce que la andi la huli awata afisa de ala tu vois ne répondez pas donc andi dignité de l'enfant là pay kusare original naka birdi tu vois ayi tout tawa ko original donc dans ce cas chers Guinéens chers compatriotes mi andintinna on taw ko honka ha lanni o bulawjo hendi no yurmi ay non ko komandi yalta ndi wiya miɗo yiɗi miɗo faala hay goto wata ɓe sendude nenira si jorata hayka dingira si nenira jorata koyonge hirsi si woni gerto jorata koyongal hirsi sabuna haray ngal heɓata kondu neyi ko rimata ko bulaw yaga aya exemple produit mo moƴƴa min mi yennata personne min komi halta kon insirala ko programme wonɗo très franc yaha ƴetta nenirawal ngal jorta adda innaɗa newde awdi ayɓata ɓiɗɗo no yurmi ha hande a waɗiri ni a woni kikalaw yarowum beere aha accintingol ma yargol beere wela taafi accintingol ma tuya yaru beere c'est un problème a yawno ka juulirde wiɗa mi tuubi mi walani senesi laggine on yoɓe acci yargol beere moƴƴa ari kadi a yari beere ɗa natande babe ma mawɗo paykun sare le roi des rois a heɓi tana laggine konɗa wolde ɗo hay ɗo andaka laggine ɗo taw ay ɓe reconnaissance sa woli yimɓe ɓe woli fima ko subhanallah sa ari ɗo ay dina kan sofinte an sa ari laggine ɗo ɗa wowla ñande tippuɗa laggine ɗo ko imam on kankam min hollidirtama ɗo sa wowli ɗo mo ko a sofinte ɗo ha sofa poɗete taw anda so mayima koye men dumbe taw par ce que ka feetuɗo koye woni yarde ɗo yen wolde e hoore fulɓe minen ɗi ruwaji meɗen ɗo payle ɗe baye intelligence motif on yale hina ɗo payle wonde wadde birdi simi naati e liye ɓe yaltay ɓe andi ko pay kunsare birdi ala kono akkiri ɗo kikalare no jinda ɗo liyeji ni mi yata ɗi ngo susta tippude na birdi wondi e payle ande original ɗe démontay goɗɗo hara taw ɓe powjinte en distance ko force spéciale payle ɗen no formani hoore mum min haalala ko yiɗa miɗo waɗi paɗo yam pettu miɗo waɗa zakki trahi mi baka sokkajuɗe Conakry ɗo ko ɗum mi nanay ɗo waɗa hima Conakry wattitiri ni watti la ilaha ko ɗe paɗe pettu mi yaltidata ko fi andirta miɗo woni pere hay mi haɓɓata paɗe a wiya mi dampe min mi accaka Conakry ɗo mi bonna mi accaka ko original minen ko minen haalata jam walo tallo goɗɗo ñeƴƴitiɗo o ñeƴƴito wiya o ko mi yaɓi ɗaɓɓitamo ko banque tomboloru makko kosa min mi a feeti mi yata ɗo Conakry ɗo ko original min ɓe mi wonta ɓen kay na birdi original pay kum sare na pocco pacca dans ce cas mi faala tum on neɗɗo
o ara mi tuɗana mo seeɗa ka barkiyam o hetta minanindi wuɗando min mi monotisa pasiyam mi monotisata page Facebook sina original sina image qualité jogiɗa heɓata monotise gol page huɗaɗo heɓata page monotise ɗo ay monotise ɗa vidéo ji maɗe a hettata reveni ɗon sikkude sina original taw Facebook no wawma yoɓude. Si tu n'es pas reconnu, Facebook ne peut pas te payer. Si tu ne fais pas de travail exactement, Facebook yoɓata neɗɗo huɗaɗo. ɓe wi huɗaɗo heɓata mbuɗi yombude. Ko gonga Paykoul Sare haali. Facebook yoɓata huɗaɗo de. Facebook yoɓete haraɗa gaynani hoorema. Et le seul blogueur qui va réussir, il est là. L'enfant des pays qui n'a pas peur. Ernde laaɓude. Si ɓernde ma nde no laaɓi a yettay mi accata jama ko kamɓe kilta ta yummira e kikala dara no pay ko ngaron dara no ɗon min jaɓata mi sali pangala pas ɗum ɗon mono faala ara ɗo ya Paykoul Sare jeejima pardon sibi ɗo acca yo Allah wara mi accata de ɗum lannino min mi muññike mi tawi sa muññani ke mbewa mbaƴakkete hande kadi kala naɗɗo sifa sam peñanaymo original ko nattora hande kadi mono faala yo mefiola mono faala tan mefiola hande kay mi accaka sa ari tuganate sifa sam peñante ottoro version ni ha yona mi accaka hande kadi ala mo noddata ɗo wiya ko sabujo an ɗum ala fof ɓe escroc ɓen fof mi paakiɓe tous les escrocs les satan qui ne veut pas que Facebook soit calme min yoɓe furka kala ko ɓe waɗantalanta ɓe waɗa yoɓe seeko mi accaka e reconnaissance ɗum min escroc accu an ala mi yoɓe seeko jonnon gurdam Paykoul Sare continue gurdam Paykoul Sare wona o prier min ko projet ora mi joggi mo ñawlaki goɗɗo hula mo joganaki goɗɗo hula mo duwaka goɗɗo ko ɗum maki mi joganaki goɗɗo min ko ha jam mi jokki right is good you know mo naati kadi surface ma sorka mo ñama ko agaɗa ole wiyagano mouton wala ɗon andi kono hakiri ga tan jiɗi no raɓɓiɗi kono en tappay ɗo inerde tan ami andi tinna o seeɗa koko honki ha laaɓi ɗum no wawi mo jonnima verre mo ala ndiya wiya yaru ko ɗum Amadou Simba hendi ka bobo labaɗo mo makko min mono faala wiya mi ɓuri Ousmane Ñeelo ɗum ko ha joni tigi ɓe wi wowlede bona ko tawrede boni min mono faala wiya ko laamu ngun mi bambani mono faala wiya ko selludale mi wonani mono faala wiya ko colonel Mamadi Doumbé woni à toi de voir ɗa wawi wadde komi watta kom dérangeata la hen mais a wonta wonde a wowlali fiyam Amadou Simba ko weeru landuɗo hendi ver landuɗo joni noon mo ƴetti o ver landuɗo mo ƴetti kuyere mo memmina nder ton ko honɗum sukkar waɗeteɗo je vous donne un exemple Amadou Simba ko ver landuɗo ko ver mo ala ndiyam hulɗan ala ndiyam ɓuɓuɗan o hendi o famine joni noon e nder ver on himo ƴetti kuyere makko ko mo memmina ton o memmina ɗo ha ko arata fosi o heɓata ɓiɗɗo arata résultat watta teddungal ala vous comprenez ko fo nati jonno an sa jonnama vers mo alandi ko exemple mi jonni on ko Allah taw ɗaɓɓi tan la ilaha illallah muhammadu rasulullah hay jombuɗa moɗo o comprimé o heɓay ɓiɗɗo kono sa jombi ko honki ko gara ɓiɗɗo heɓata ko yewtiki seeko jama an jonneɗa vers mo ala ndiyam hiɓe yeya memmina ɗon ha ko arata ina yaray Allah komo la ilaha illallah komo mi acca si mi accita Allah accan yoɓe yaltu kadi ɓe wowla mi abda kadi ko ɓuri ɗum feetude yoɓe yaltu ɓe wowla mo goto jama ɓe feeta ɓe accana goto feeta commence stratégie moderne dariyani an jonneɗa vers mo ala ndiyam ɓenno yaddu kuyelwal mo ngal memmina ɗo ko ɗum memminta ɗo a memmina yamaya revenu zéro ko ɗum taw jama mo heɓali ɓiɗɗo nayi wawata zerude goɗɗo ko ɗum min on komo no yurmiya si wimo haala fiya hara ɗan andi probléme makko on wanami c'est-à-dire mo wondi e vers mo ala ndiyam imo memmina ɗo jamma kala jonno ko wala yude ndiyam ko amen o golli ha o rokki reveni ala ko zéro à la base komi woni ben maɓɓe ɓe watta e haala quoi
si bayen ni babe ngacho mum alay do na babe ngabe di na nene kadi ko vous comprenez ko re babe donc système on kono mo jombi yumirao mar suka nga yeke la e diwa o ari no joni kanko amar sipa mo sikko do e biandi ko comme Sénégal o hebi no jiwo wo so violi mi ala na golle makko Sénégal ha hande o bali golle officiel Dakar il n'a jamais gagné un contrat à Dakar golle o hebal dunga hande mille kam won non Dakar ko appartement mi woni ha hande o wonali appartement kanko do wonal taw e suudu Dakar golle makko ko wonno kon Dakar kan ko woni haalde don kande may dem Dakar de may wakki dandi min ko mi hombota o e nder Dakar lando bebe mi addi air Mauritanie do min ha ka nder vol ko mi cortesa do yaltu min ko min tun arata e nder aéroport Dakar o nata ha ka salle de déroulement je suis le seul qui peut le faire Guinée bebe fop ala kadi be mi tippodi ben ka aéroport Conakry do be andi wala birdi min na hala et je suis le seul wawdo nati do ministre sans audience direct hala na birdi yida mo fala ta mo fala ni achak min do kam jodi do ni si hajo an yani do yagolaka ka nder pali ka colonel Mamadi Doumbouya ko sans audience sans der to minata mi jodo mi wala ko fala ko mi yalta homba wa yonon fo me wolde do personne hajan si yani do ka présidentiel ludale mi aminata direct sans problème jodo homba wadi valeur l'expérience le travail la différence you know donc hande ko dum do tumi falno hala ngola Amadou Simba awa ver mo wonda memminde ndi angalander to ko yumirare de catégorie ankono no hida ko mi wondi bi jotto mi to fi mi tawa min go sa yenni la metatala la ngandi ko monani dalanko na mi monani da c'est-à-dire da jogiti wer mo alandi anda be mina do ndejande ko do yeyo da jidirare hotel c'est-à-dire o musu buri to quoi jone so welti ke o so yayo wali ke hotel do digo ono dare be o ya wala dare do ngondo be welti na c'est-à-dire ko amour téléphone yumira watamo welti ngol do na dum be capture no mo do wondo Holland etti do wal wakko gol do ibo wali o musu ba capture mo direct balance donc cher Guinéen cher compatriote ko hunde wonde sincère bengu makko wujjuno libanejo vrai o wujji mo mbudi kadi ti tayo mo yoto don bobo kan do kas to wulude yo yalto wiya ko mi woli ko fenade mi nodda fami o ya hombe ara be detayana mo dono et puis mi précise nam ko Mohamed Raf famille Raf o mamum be jentori la donne pije non ko gonga mo ngare jetto fo compte jidi yomi do mal éduqué mi moi je suis pas mal éduqué moi min kono wana la wo kono mi way jama et puis mi vidéo ay goto supprimer tak jamais plus jamais c'est pour la vie ça reste on famille Raf on libanais do yete do Mohamed Raf yeah ande kadi mi farapi bobo kanu do nene o arna ki on wujji on buujo wujji libanejo dogi mamu anda la dogi o dossier ma ko mi yai mamu ko dum be attila ngalande taw o yino ka video mo mi filmi ka sare mamu minni ko do woni ka cinéma mamu ndare video la jogiti donc kwati ko kadi musibbe donc andi AOB mo Alpha Condé toñu non soki o akkitama hanki jemma décret colonel Mamadi Doumbouya wi attitibe mo wawnobe kadi jogagol colonel AOB wala général AOB o akkitama o graciama ko dum mi alani on ko boya wowlede do si pullo sokama sinalamu mo accitima goto wata mo accitude on famine donc on do accitama ko pullo tampuno do kadi tawdo ko régime Alpha Condé on sokimo AOB ngaro ya wadugol vidéo fi mudum mi artana non ka fatu ñeloy ser Guinéen ser compatriote mi hala ni on o yeeyutu minyam makko no yurmi yimbe yurme tebe hande siminali be no jodi ka social media fatu ñeloy ko debbo fatu ñeloy no suusi suusu do no doga
ndare bode Allah den ndare puissance Allah on menen de payle kakara raɗanoɓe Conakry hande ko menen woni desudude nder leydi ndi hari Fatou Nielo piya e ɓernde si Payko Sarr tippiɗo men sokay mo koronti hande ko menen woni ɗo yo goɗɗo ñeƴƴu c'est ça la vie d'humain aduna sa wawi a waɗay doy aduna sa wawi a waɗay danka aduna sa wawi a dosay ndare golle Allah ɗen hari hanki ko menen woni suuɗagol hanki hari ko menen woni dogude hanki hari ko menen wona sappede hanki hari ko menen wona indiquede ay mi naati e nder Conakry min ala goy birdi ala hande ko Fatou Nielo woni dogude ay mo andi min no nyande mewti Conakry o gonga kam feeña min birdi ala halan kan na wowla ronka wadde e nder 24 heures lansi deviant laabi pos mo andi noon ɗum na ko jalnete jama miijite hari Payko Sarr wata arde la Guinée yidata e nene mum yidata e giɗoɓe mum sabu huɗaɗo goto e famille mum ari tampini dow leñol fop ari a sustawi da falaka Alpha Condé la Guinée ɗo hande ɗa wawi yaltude a pullo wiya a wonana dumbuya wala ɗo ñalla ɗo o nangatama parce que chacun est libre de parler ce qu'il pense colonel Mamadi Doumbouya ko lanɗo marɗo projet hoore mum ton mo mari objectif makko ko woni a yennatamo ko woni o salota ko ya wowlu ko miijiɗa kon ka leydi ma kono miijite jama Fatou Nielo bewi ha womin simi tippi la Guinée ɓe sokkaylan o woni ɗo o ala ɗo vidéo ji ɗi no wodi ça existe hande ay ɗen payle makko ko ɓe wawi ko wowlugol ka Facebook de Conakry ɗo to Allah tamen fotti si men fotti ɓe yiyanay hoore maɓɓe ɓe taway ala ko ari luttude ko ɗum min mi bewa mi towna balaji yande miɗo waɗi doyi miɗo woni toso ko ley miɗo jaɓi yiyan no faaliraɗa qualifiami ko falɗa kono Conakry sen fendi anday gorko ko gorko debbo ko debbo gaynowo ko gaynowo mi naati Conakry waɗali yontere min yon o humpitoto ko laaɓi poy fi Fatou Nielo kono woni mi kanano mi wi tawa nder Conakry on ko mimo mi nangaymo kayle mo andi no laaɓi si mi naati Conakry mi nangaymo ɗum no laaɓanimo pos no laaɓiranimo waɓiraɗa mo andi jilla min na ko yimɓe yaltata waɗa pocca mi yon ko yayi ko ngewre selludale ndu yata e hoore am min ça ne marche pas hande ko kanko woni dogude doga yara Amérique a doga yantanke meɗen ɗo an e la Guinée on a lutti e dogudu joni noon oɓe yiwde wonko CNRD walli mo yalti ko penale fus ɗum ɗon kadi ko stratégie maɓɓe sikkugol ɓe waddidira e Doumbouya e goɗɗo marsa taw tertoto ɗen penale mo déjà ɗo la Guinée ɗon ka wannoɗami ɗon embargo a wonti embargo ɗo ñande mi humpitima e tanditire toir la Guinée woy laabodira ɗo sa hewti ɗo anday ɗo na ɗo ka Mauritanie ayno min komi sénégalais kono hande mi andinte ɗo ka Mauritanie a tippata ndi la Guinée ndi endi la Guinée ndi en tant que meɗen ɗo a tippata ɗo kisa prépare wontira ton Amérique on noon ɗum kadi mi andintinte ka fulɓe ɓen tumbodirta ton a yata Allah defima suuɗagol pour la vie Allah defima suuɗagol pour l'unité Allah defima suuɗagol en tant que hiɗa wooda Allah defima suuɗagol si pullo tumbodiri a yahi ɗon babara a gaynali a wi Amérique ton ko état souverain ka partagez la vidéo fi les Américains yi'u les Américains e nder Amérique on no laaɓani mi pos a naati ko yaltata walla a naati ko suuɗotoɗa aye Amérique miɗo andi miɗo ndaare konngol an no feƴƴa musidɓe fulɓe wonirɓe Amérique Fatou Nielo yennimo ko bajo pullo mo 70 ans mo aduna o fof teddini alaji selludare so laalike nder Amérique mo yawi pullo walla mi yimo e haaju walla e club pullo ka woni haray miɗo jonni on ahadi am si responsable puutinemo normal kala ka yiɗon mo himo mari mandat damene e Amérique on ati ka o suuɗaki min fima on aninala ko Amérique yawɗa hakkundani Allah les Américains vont te voir ma en tum ɓe film kaka fen anday ɗon ko Amérique noon ɗa yenni toon jama moƴƴa ɗa yenni jama on continue a wi ɗa weltani manin kay soso ɗa weltani jakanke mi anda yonno yonno ñande nawnuɗa min anday ñande haajuma yani min anday kono ka kirminen honno aduna la Guinée no doit ƴettude exemple ma musidɓe yeyta nene goto ma
nene goto ma goto gorko yeyitamo naɓamo ka kaso doga ida hulɓinine e pijago sekko tum marɗa jama ndare angal yurmede ndare angal yurmede soka nene goto ma on nadamo ka kaso doga acciramo ni hande ala naɓanowomo ñamete hande ala yarnowomo hande so nawni ko kanko tun e hoore makko imo ka kaso ɗo o doggi o accimo hande ay okkoro ayi mo wolanama nanali yetama jaɓali o yiyay sombo mum hande ndare jama fi aduna ɗum ɗo no duwa hudutude guite o sokki nene goto makko on o doggi o accimo ɗo mi nana woɓɓe nene ɗo ko debbo ayo darto ay ko debbo ko fiyonnugo dogani hay o lutta donc dans ce cas min nami police nami ɗuma kono ɗum ɗo holli o jama o ko criminel ayde laaɓani on ande ko kanko yeyti miñam makko o naadi miñam makko kaso yaw no waɗa ko andiraɗa kon Amérique noon baba prostitué on ko karam marsirta de par ce que nini corona no woodi ɓe holaki hay goto hen sa golliray ɗum a wakkiloto suuɗa gongol kadi ɗum Allah defima ɗum hay kosi a dogay Amérique ay oto wal sodi jokkidiri ɓawo ma arayɗa maapi o yi joni jama musidɓe on ɓe landarude ndare hande ka Fatou Ñele wono minani mo wiya colonel Mamadou Doumbouya a ɓuttini kala mo minani ɗo no wowla fiimo yeeyi Amérique mi genga e mo hande kadi tolérance ala on tolérance mon penale ko ɗum ka yiɗa yinkoy ko yoɓɓe faminayi ɓe yurmi ara koɓe criminel yomi nantu goɗɗo no waɗa ɗo commentaire ore makko minen ka zéro aya dogila Guinée c'est fini yaw wona toon jooɗo toon komi andinte to tum en tant que ɗa yennude Doumbouya son excellence colonel Mamadi Doumbouya manda min ñamma o ɓeyɗo to ka prison ɗum noon kadi mi siñanima ɗum en tant que ɗa wadde wasere nede min ñamma wonay tum anda ko an dogi min ñammano ga a feeta so sikki o ya installe ɗon Amérique si vous pensez que vous allez vous installer en Amérique quelque part de l'Europe pour insulter le CNRD, il n'y a pas de problème. On vous attend. Mais en fi ɗum yen yawto sikka ko selludale yen nata adogo kono alawa ki Allah waɗi mi ñammano ka mbabba hino mo ɗo imo sokki ɗo mais ya me naɓanamo gerto e yiwromo yewa a ndaari yayɓe ko yurmi jajama dogi yaccima e woye deysane koye ɓuɗa yurmi so fait pitié na debbo yagal ay fi ay Allah yoɓima ka aduna ga ka Allah yoɓima min no kala mi janiɗo la ko boni on tigi hettay hande mi ñammano ɗo hande ay defanowo mo lattu ala sina ñiiri prison o ñamata yurmi miɗo waɗa ɗo birdi ɗo ƴetti jiwu ñeeloy laɓakum ñeeloy bete no ɓuuri Amadou Simba Balki a bete on ɗo no mari ɓiɗɗo innowo baba ɗi jiwu makum ko ɓe puusi kunɗoyo kum wowlu ko ɓe yaltini ka Facebook ɓe publie e wi o colonel Doumbouya faut libérer mon papa avant que ton papa insulte les entiétés où hay o suma kadi waɗɗanonmo vidéo innon baɓe ma yo accu yennugol birdi marchata son excellence colonel Mamadi Doumbouya nawo avocat nawo procureur ko président de la transition chef de l'état chef suprême de l'armée accu makko ala e ɗum tettoto birdi a yahi ko arte kadi ha yewtita tawa men lagine ɗo a nototo yo dogi day o dogiri jamma ñalorma ayi exil no musika miijitino menen duuɓi jelu meɗen e ɗum lorramo gonon ɗe jiidiraji huɗaɗe Fatou Ñeloy o ko fam batanti no doga ɓay toon an kadi a wonay toon pour la vie wono kisa ñama ciki suuɗoɗa ka fottuɗa e rewɓe ɓen to woɓe puccinte a dogi hande on wo ko debbo ɗum ko debbo yagal wonna ɗum woni debbo yagal a dartoto noon oɗon goya avocat ɓe woli o e ko hunduko ma fof ka Facebook ko wolaynoɗa ko fof ka Facebook e jaa ko doggudu wolorɗa jemmaññaɗorma bimbe kikiɗe o dogi donc ɓe wadde sambula ɓe faminana jama on awa ko CNRD yaltinimo ɗon kirɓi chaque fois on faalete waɗugol birdire marsta ay miɗo ɗo musidɓe fulɓe payko sari no ɗo piiji ɗi laaɓanayi on pos ɗo Konakiri ɗo laaɓa e pos mi woni ɗo mi ala ɗo reedu pullo ta taƴo fus ɗo kadi kala wiiɗo ƴetta e ɗo naata ɗo gere men sofinaymo ɗum hay siko hombo tigi de
pour le foot en attaque dans la merde o yali hande ko sukaɓe fulɓe waɗa conseil ka CNT ɓen no wowlude ko faala ton est ce que goɗɗo no wowlude ɗum no ala yiide ka ɗum no ala yiide ka CNT on yaali ton hande ko fulɓe woni wowlude ton ɓen no wiwde o kamɓe ɓe welti o ko feƴƴi kon watta ɗum ɗon ala yiide ay non on faala tourné on programme ɗon wano Mamadou Baylo Diallo nominé allons faire une transition qui différent le temps Mamadou Baylo Diallo ɓen ɗon ko fulɓe ɓe ka CNT ton iɓe wowlude jama kala ko haaluɗon ɗo waɗɗon ɗo public colonel Mamadi Doumbouya nana e fof woni pular woni soso woni français fulɓe fuuta ɓen ɓe tawete programme ji ɗin fof ɗo ko ɗum woni justice amen o ɗo kala ka yaate pullo fuuta tawete mais yaltina dossier ji tawon kadi kal o laamu colonel Mamadi Doumbouya o konte o noma ton tawta pullo nomaka fulɓe ɓen waɗete parti ji ɗin fof fulɓe ɓen installé te systéme o jon noon joolagol ɗo wiya recruta e mbuuɗi yimɓe waɗa poco pacare ittingol miskinoɓe seeɗa moƴa c'est pas bon awa jama haray ko ɗum ɗon aɗa ɗon andi piiji buyno lagine ɗo tawoji kadi ko sincére tawata kadi no laaɓi pos ko wona ko wolede ka yasina ɗum wona wolede nder ɗo ça soit très clair ça soit très clair haray musidɓe Jene Kaba e Alpha Condé ko Amadou Simba e Bobo Kane kularu kanuɗu vous comprenez ɓeɗo ɗiɗo sansi ala ko dictateur ɓiɗɗo ala yuɓe ko geri wota ta juhi gon nani Amadou Simba walla no anjima ko ɗum adi o heɓa ɓiɗɗo ko ko kasi mo ala ndiya wonɗa memminde mon frère o sansi sa sansi tun no gasa Allah wallete sa sansi no gasa Allah wallete o birdi mon ɗa jogi ɗon ɗa tuɗɗa ɗon kasi mo ala ndiya ɓiɗɗo ala a yurmiya ɗa andi rewɓe ɓe fiyoluɗa ɓen Dakar ka golle ma ɗen Dakar mi andintinnama Amadou Simba seeɗe miɗo andi andintinne kadi golle ma ari ko ɗotugol touriste on ka sera ndiyam jindinaɓe Dakar ton ko ɗum wonno et puis Amadou Simba ko occasion yaari Europe koy ko touriste o jokkayno holla ɓe mi ɗon andi ko ɓenata ko les guides c'est-à-dire si touriste ɓen ari Sénégal sa nani on nenna min komi sénégalais man sénégalais lay mak poro landewo konno ko mari Sénégal hay paɗal petto ala e ɗum e nder Dakar ko yeyaynoɗo caaf na e drogue o yeyayno ko caaf e ƴettugol ɓen touriste ɓe jindinaɓe ka sera mayo Dakar ton hollaɓe gore ko ɗum wonno golle makko ko e nder ɗum ɗon o ɗaynidiri ɗon e Porto ay Porto no yurme ɓe hocci o sularjo ɓe naɓiri leyɗe Porto c'est le seul détail ko on kay noon goy ko kiikalaje no napayi kunno barki ala no yurmi ala ay ko ɓiɗɗo julɗo kon ɓi hala yo Allah jonnite hoorema Allah no suti ka huɗaɗo kon barkinaɗo yo Allah jonnite hoorema e piɗa hiɗa huɗa dey a jombi yumbirawo mo heɓata bobo Allah walle heɓa jiwum ko tawon wawete ɓosude ɗa andi a falano violugol mama Hollande Amadou Simba e gorko yalana ɗo ko feƴƴi Bruxelles faala jiidira ha maayi yolalewo ɗo tun ko andita ko mbiɗo andi mi andinawo ɗo jande gore o iwi England o wari Bruxelles ka jiwo o faami mo sikkude mi anda ama mi balance ay ɗum goy o iwi ton o wari ka on jiwo werni mo ka salon o idi kanko yata o walo ka hotel o wala ka jiwo mo fala ka foto la ilaha illallah taw fijira la jogi dossier ji mo si ɓecciti ɗum fetta hakkude Allah avec des preuves nini ni a jiwo mawli mo haray ko ɗum won ton ala c'est-à-dire ala yawde ka duwaɗo dareno goɗɗo kanir ko wiyetiko c'est-à-dire tellement que ko kaani kon o ko Allah tagi mo kono sunosoɗa ara wattali hoore ma neɗɗo keefeero jiwo mo rasta ɗa wawi hande ɓindu ma mi yiɗe balɗe wono waɗi seniji aya ɓiɗɗo Firawna aya ɓe ka coociji jawa hakkude Allah fi Allah musidɓe fulɓe ay ɗon andi baade tagude fi Allah mo da
si ɓe watti kadi vidéo goto mi ande kadi ɓuri o feetude musidɓe wonɓe lan daarude fi Allah mi lando ndaare hakkude mo Allah uddi ton gite haaju mon ton onon e CFD mi wi hande kadi pullo Fuuta wallinta ɗon mbuɗu ɗum min si ɗon faala yennela mi réalité o min mi kayni ɓe wi siɗa gayna les ennemis vont t'insulter so il faut no wolde mbiyan ko par ce que miɗo woni ka number 1 ndaare ono watto waɗa koɗi waɗa koɗi ayay neɗɗo Firawna ayay ɓengu ayay ɓengu Haamana jama o waɗa koɗi min ɗuma waɗa mulle ay si wiima toon sikkan koye dunkiire o yalti eppi jama ɗo faala yo hollon koyɗe makko ɗen ɗe waɗi peƴƴi o sembotako jama koyɗe makko ɗen so hommi on tawi waɗaga peƴƴi mi fuɗɗitoto kanko bo o jiɗira on salteungoy saltidi ha soofida sa wonde e jo fiimo o yamba e ɓaysana hey so wi on no watti peɗa la a faalete tutude min hay onde fim ñamata hakkunde Allah ko ayyay mo tuyi a salte yagal ngal e makko he ndaare o gaye o waɗa ɗum couleur ji min ɗum a façon ji hay andirta tellement que o nawyi hay o waɗi fonde ten nangata hay o waɗi fonde ten nangata ndaare ga jamba ñande o tokki peɗa o et puis kadi wuji andi sa woni yummira sa wuji ke produit juɗɗen ga nangata hay et puis mo ñuɗi no la ilaha illallah et puis ko boni ko o woni sabu ɓale bus heɓali kaydi ko ka immigration o gollayno ça je veux dire mi adday on dossier ma en gaynali ay ko min ukkiɗa et puis Europe faɗirte jama bus hande no leyɗe Porto hakkudan e Allah ko ndun kularu haɗi on heɓugol kaydi kaka immigration o gollayno e dedirawo go kayno alman ɗo fewno ɗo ni woni kun ka immigration huɗa kun ala wallude yimɓe ɓen no heɓira kaydi o fof mi yaranayon mi peñanayon ha siɗi passeport ji ɗo hetto yaha leyɗe Porto mi naɓanayon passeport ji ambassade ji ɗi fap si Allah lanɗo jaaɓi fap on hendoto passeport ji habbe seeɗa kono hino toon jittira won koye gollude ka immigration mi laɓɓinanayno onon ɓe sukaɓe jooɗiɓe leyɗe Porto wonɓe France ala kaydi mi wallay yo min ƴerni min koye mi haalani on mi jokka ha tawata chaque ambassade en Guinée tu vas avoir un passeport min na haala goy na haala on heɓay passeport ji mon ɗin na birdi haala ɗuɗu ka on heɓay min jokkay ha heɓon e ambassade ji ɗin fop e nder Europe on tawata kala ka joɗɗa e to passeport ma sans problème kono o wiyeteɗo Bobo Kanuɗo neɗɗo criminel ko ɗum e o ronko luttudude e Porto jombuduɓe ɓen e Porto fof ɓe luttudu kanko Porto jon hendimo honkimo haaju mum lanni dampi gonga wosiɗa faala andude neɗɗo on ndaaru lannitorde makko nden o na neɗɗo moƴƴo Porto hendi honki ha ronki dampi Amadou Simba uɗa ɗon henditi ñande wara o memmina kaasi o ndiya ngala heɓata ɓiɗɗo ko couple Alpha Condé jene kama yurmi ha o gami ono haɗi bus ɓe mi andi heɗude kaydi o ande kanko mo nana Irlande mo nana haalare nden ton o yaha si tawi a waɗanalimo ko faala kon a yoɓali ko faala kon o yaha o wolana Porto ɓe goɗɗum go ronka heɓude kaydi ɓen mbuyno dilan haala nilan jiiɗira on ko gerɗa ko Europe ɗo a hette a arta e Afrique ɗo même fiit ɓe haɓɓete ɓe tumba e avion ɓe artira ɗo ça soit clair par ce que a moƴƴa alors ri yimɓe ɓe alors ri population mi yenna hay goto ay goɗɗo wonna on gonga tuwi on tigi yenni o ndaare wano o wiyeteɗo ɗo o ko Mamadou Bari hombo yennuma comporte ta wonu nagge ta jaɓu wonugol mbeewa ta jaɓu goto puusama e neɗɗo mo anda terto ɗi piiji mon ɗi comportement ji mon comportement baali woni yimɓe civilisé teddinon hoore mon terto ɗon wonkono yimɓe feetuɓe tawa ton anda ko faala ɗon no yurmiya ƴetton téléphone ji mon tawata créa compte ko nokka bakkatu c'est pas bon faut te comporter neɗɗo no doit comportagol min mi oblige ama ya yiɗan kono la hande a wata wonde ɓawan par ce que min mi dosete vrai
neɗɗo si comportaki tawa fota mi holla on ɗo paygal no jeejalan ɗo fiyo mi débloque ngal jeeji la nga ronki mini mi débloque kata postay wiyeteɗo mi anda ko Mamadou Lamarana siko honno on famine mi holla on ɗo jeeji la nga ronki o mi débloque mo mini mi débloque kata andi woɓɓe are hatta mi bloque la andi si mi bloque on tampay yaay kadi créon compte jigo har ɗon andi on wata wonde ɓawa vous comprenez mi postay ɗo nani mi postane on après yiyon non ɓe ara ɓe yannalam bloque ɓe tum ɓe ara ka wasappange jeeji golla wigol non c'est mon ami qui avait mon téléphone waɗe kala ko faɗo vous êtes libre de s'exprimer min nami dictateur jo ko réalité tumi falte on hollugol hande mi yiɗata pour le Fouta perda ƴetta mbuuɗi mum naɓa nokkugo ko tawata hettata bénéfice o sular jo en Amadou Simba no jombi ɗon jiidiran ko heɓata yalti mi nanima inna wo jombidirgol wona heɓugol tum ɓiɗɗo ko penale si ɓiɗɗo ala haɗa ko ɗum woni nafa dewgal hay porto hay alyahuda si jombidiri ɓiɗɗo ko ma heɓo min simi jombima sa heɓata yaari direct ɓiɗɗum ko original birdi ala kagran sa jombi tawi ɓiɗɗo arata yontigi yaw few on ɗum hare kon ɗum ariɗa nafa nder to ay na fi mbuuɗi na fi jama ɗum no jooɗi ɗo noyiya jombidirgol fulɓe ɓe sikkay ko dewgal tun dewgal ngal sala ɓiɗɗo ko yaase ko hare kon woni souvenir dewgal ngal kere ko barki o ɗaɓɓatayma ay non wala barki ko huɗaɗo wala systéme ay ɗo a yarnaymo beere yimɓe ɓen kay Amadou Simba wara mo suli hara wanda ko jokki fitta Amadou Simba retrouve si famille ma on falaka ma perdude si ɓe ay Afrique ɗo a wata artude si ɓe ittalima jingo kunjidiraw o perdina aduna ma ɓuri ko perduɗa ko yo ɓe ɗaɓɓuɓe ndara hay soko kumbare ɓe jombane ndara bete sa heɓay ɓiɓɓe ko danko ma si ɓuri ɗo déjà an aduna ma ko perdu ɗum hay ɓiɗɗo a wata heɓude ni ni si famille ma no falama hettude ɓe duwama yahande toon ɓe artire ɓe nattama daraba ko wiɗa kon ton ka mon wona lewru ara yarali beere ko geruɗa kon biro ma e nder Dakar miɗo andi ɓe haalanilam fop te frère mon tuudi fop ɓe haalanilam hakkundele saabu kunjidiram o wi o wondata e nene makko ɗaɓɓi ka wonoya kanko Amadou Simba ino mo ɗo wata démenti suuɗe kamɓe haalanilam tawi no yurmi ha komi yino mo waɗi ɗum nene makko min yono mari kuddi huɗande neɗɗo huɗaɗo o deɗa kanko haalino vidéo makko mi haysi ko nene an si ɓe wiɓe waɗantalan kon fala komi taƴatoɓe mi andi o ala hakkille nene ma biro ma sa teddinali ɓe adduna on jasinte ko ɗum yiɗa jaasi ka yarɗa o a yirtitoto an tubana nene ma hiɗa mari kuddigoy a hakka moƴƴa noon ɗa duwa noon dartade an si a hakka ma si yimɓe ɓe darinali mare no hulɓini he hakkundela ɗa huɗa billahi wondra e kare ɗo waɗi ko duɗɗiɗa ɗa wawa sili national hiɗa wawa sili marsata ndari jama jokka Iblisa ronka marsugol seytani jokka ɗum ay so maayi mono jokki Iblisa si maayi ko haalidina fiya ka yite jahannama Allah tun watama dandude ɗo yimmi ko ɗum simi nani ɗayna simi ari Dakar yaɗa sa ari Dakar ko min meƴƴatama e mbabba tawi miɗo ɓurma saabu ɗa wona leyɗe porto aɗa leyɗe porto heɓaɗa tata ɗo jogiti passeport américain aɗa américain anda e fuyi mo anda yo lando si ɗum ɗo naati e noppi mon heƴani on awa si natale mon watte kadi goto mi ara kadi mi sorka o ñamo ko ayona hara no wi ono miɗon bobo kula mbuuɗi ko wujji libanejo on kon mamu mi hendike dossier o minima si mi hewti Dakar a haɓɓa e hoore maji ay ko hakkunde e Allah ɓe mbi ko victimise aya lilan a degara dilan a imini yilan a tirmiti sila mi tirmiti sete par ce que ka yummiran ko heɓata ɓiɗɗo a yiɗa on kon ka place ma yummiraw yarow beere yara e beere haara ɗayigal a tirmati silan a mortiti snilan mi tirmati sete aya jokka ko jokkumako minaada e birdi e ma so ari ɗo ɗoɗa wulla mi soofinta mi hokkore kadi ko wulla original on sa heɓali ɓiɗɗo ɗo e nder hitande men hetta woni paygal ngal men ɗaɓɓanangal ɓenko hiɗa jokki o tuɗɗa wuggina hiɗa wurgina a ƴetti a wayno o jene ka bayal fankonde pourquoi na minen andi koy ko feetinimo kon
e on na problème ko do menen problème di me ngaccata do yindi men blogué be watti bawdo influence kala ko men woli be jokka parce que be andi ko gonga e pe merde son sensi mo kala men bari objectif mum ko mi wi non kadi CFD hekketa ke inde mundo don no si do fala ko modi so do wi'a ko ruwa de futa mi ko menen mo men teddini do e nder futa ko ala jisandua ben si woli si be wi futa fo yo walo ko mi ngatto to walade si be yo futa fo daro ko mi ngatto to daragol ala jisandua ben ko teddube e nder futa menen si be woli men fottayde jeenay no men teddina kono luttutudo yi wonta baaw ben ko ben wolata ko ara men ngettuma paynga mono faala natude gere lagine do naka Facebook do fuɗɗorta do marsata seule personne seule coordination de haali pular ko ala gisanduwa ben men mari men teddina luttudo faala do woyo no to haronka yenna haronka ben ko a teddinay respecta si dum inni marsata yo marsata ben pe merde ara kadi jama o yi FNDC o min non be wola de balde do ande be wowli ara mi do jetti fi mo mi do yidi on min mono faala wi'a modi sori ko papa mu no faala ye ko kawmu min ko mi landibe ko très simple mbudi ko jama on contribue ko ngon to woni do si ko were mi tewi mbudi anno ton jamo l'argent j'ai des droits à demander honto projet on fewndi on sikkude dum no marcha ettugol mbudi yimbe wada privé ina nada yite leydi iya nada yite leydi e nder saare no jama onon ko mi watte ko woni o yiyata ande no mi hande kadi mi darta ko goddo wolta kala ardo victimise e hoore am min nami alpha day nami selludale min sa naate sur face on ko force spéciale direct tippinante ko yoni kaya wi jadi mi tippinante ma Facebook marsa tani o penale mon ko goddo wada wa munya am fanku si mi do fanka ko biuda do fankata dum lanni mi fankani di kulle ami ronki ay non ko be kulle mi rewna be ko be faala me rew don ko woni mi yennata nene goddo ko si mi yalti ko mi watta ko ta e Allah ko ba woni pele parce que menen bete si men jombi bi do heboto si Allah jabi onon do fo bodi pere me wada mariage jode do wi on attention do huli amaida ko no hul do ay lagi non so start gol sukabe arte selludale nyande kala min nami way wallude selludale ko Allah nyande kala selludale mobilise yimbe be beare selludale na pay kon sare de voilà yeah komba fala ami ngalla wadi nami kupul alpha konde nami bobo kanu do yamadu simba mesi mi hendi ke mako hakkunde Allah bibbe on dunga hebi redu ko dido tatu ardeta yo hambo fala kanon jidira on kandir kuwa bobo kando na bobo labaru dum kularo ay fonde ten nangata do e pi koyde makko den no wadi pe'i koyde makko den laaba janu wadi pe'i sembotako jidira on kunko kuntuni kon kulota tako ko dum kum pompitorta ni ko dum bawli ni mo lota tako dum kadi mo lubi watti do on de ma tutay ko ndalla amade simba na mari do luri si debbo yara e bere lottako oya yo dede yani jama do da yurbi de sa wandi e siga do ya wanda e sokkoto do bere mo lottako atte to da ita mai hikka e famo dirai Facebook ko wela e woni jama sular jomo lotu jako dun tuta punya e jontini faw la ilaha illallah muhammadur rasulullah kison terta ki la gadda bay ko la ara ko dun telen ko nakiri mi do hiwro on nokko kala ko wonna ka jodor don no mi yey abbe ami wonta Sénégal mi yey jama ta wara jalede parce que bi kawñani. Moi, je ne vais pas les classes entre nous. Ange hombo kawñari. Kawñari fatu nyelo do yari America to ko ton woni la yandi wallu men. Mimmi nati lagine tungo dogi. Ay mo andi. Mimmi do wano mo yaltinde kala ka o suudi. Kala ka o suudi mi yaltina mo. Min gon kala na andi jamao.
betonya be haɓɓi to ɓe ara ɓe toñanam mi fanka ɗum lanni hande kadi kala haalɗo inde am mi yalta mi peñanama o traverso ka yaltoy wo min daɗa wiya o lala ara min naadi saabi walle ma direct min mi hacca kadi goɗɗo kadi yaltu kala faalaɗo jang ferma e sekko mum kon wona ka koyen mum kamɓe koɓe waalu koɓe yaalu an fanka aɗum lanni haɗay ɗo komi haalama kon affaire ma mum kalibane ɓenɗa démanti so tun yiya ko arta ko sorkañama koye ma vrai aray ko ɗum wonder to min noon mi yennata goto ko ɗum je vous embarrasse bye bye et je vous aime vive la Guinée a bon entendeur sali kala molaniɗo colonel Mamadi Doumbouya yo artuga o birdi mon o pacca mon you know je vous aime et puis kala négocié ɗo hakkude amen yo Allah yontigi naato yite jahannama haalidina fiya wona ko luttoyta accide langi huɗa ɓen ka Facebook ɗo mi ñawda e ɓe alay ko ɗum Fatou ñeeloy mi inno tum 20 millions ɗo ore tabal o seeki e leydi merci à vous mi aray kadi yewtugol on janngo fiya diya merci je vous aime yeah Paykou Sarr na ka birdi